morning class. Welcome to Deep Insights. आज हम देखिबा पंचसखा जुग जो रही ओडिया साहित्यर जो पंचसखा जुग रही से ही जुगर जड़े सखांक विषय आज आम जाना जहाँ नाम हूँ अति बड़ी जगन्नाथ दास। तांको जन्म हो 19 अक्टोबर मसीहा कौटी ना राधाष्टमी दिन जन्म ग्रहण करते भाद्रव शुक्ल पक्ष 19 अक्टोबर मसीह कपिलेश्वर पुरी रे जन्म ग्रहण करते मृत्युवरण करते 1550 ख्रीष्टाब्द। कौन जानवे जे होती पंचसखा जुग जड़े सुनामधन्य कवि जन्म हो 19 अक्टोबर राधाष्टमी दिन भाद्रव शुक्ल पक्ष जे कि कपिलेश्वरपुर रे जन्म ग्रहण करते से केबे 1550 रे मृत्युवरण करते। पिता विषय और माता विषय जाना पिता होती भागवत दास जे कि पुराण पंडा थे क्योंकि ना बड़ देउल रे पिता जी सी पुराण पंडा है कि माता थे पद्मावती देवी। माता पिता विषय में जानले कि बापा जी से कौन पुराण पंडा थे पुरी रे बड़ देउल रे एवं माता जी थे पद्मावती देवी थे। जाना परिचय जाना अति बड़ी जगन्नाथ दास किए ना हूँ जगन्नाथ दास अति बड़ी उपाधि भूषित करते चैतन्य महाप्रभु जार अर्थ हूँ बहुत महान जेहेतु रचना गुड़िक ओडिशार घरे घरे परिचित तेणु अति बड़ी उपाधि भूषित कर पंचसखा मध्य से अन्यतम। आम जाना रचना बड़ी विषय प्रथम आम जाना गोटे प्रमुख रचना नेक्स्ट क्लास आम अन्य रचना बड़ी गुड़िक आलोचना करवा जान व्यासदेव जो रचना करते संस्कृत श्रीमद्भागवत व्यासदेव द्वारा रचित संस्कृत जो श्रीमद्भागवत रही ओडिया भाषाभाषी निकट से आदृत हो पार कारण तार भाषा हूँ संस्कृत तेणु ताहा ओडिया मानक पढ़ा असुविधा सृष्टि करता। तेणु जगन्नाथ दास संस्कृत भागवत को सरल भाषा रे कौन करते अनुवाद करते कौन सृष्टि करते ना ओडिया भागवत सृष्टि करते से कौन प्रथम जाना जगन्नाथ दास कौन करते ना संस्कृत भागवत को से सरल भाव में बुझाई पारे जेहेतु से सरल भाव स्टोरीटा कौन होता माता चाहूले कि संस्कृत भागवत को बुझा कि से जेहेतु संस्कृत बुझीपारती ना तेणु पुओ जी से जो संस्कृत पारंगम थे ओडिया पारंगम तो माँ कौन करते माँ को से कौन करते ना संस्कृत भाषा जो लेखा होता श्रीमद भगवत को श्रीमद भागवत को कौन करते अनुवाद करना ओडिया भाषा गोटे गोटे अध्याय से बुझे देते तो से कौन है ताकर इच्छा माँ इच्छा कले कि ओडिया रे केमती श्रीमद भागवत के लेखा है से निजे पढ़ते और पुण्य अर्जन करते तेणु माता इच्छा अनुसार से कौन करे ना ओडिया भाषा रे रचना कले संस्कृत भागवत को ओडिया भाषा रे से रचना करते कौन है क्यों स्थान रचना होता भागवत जगन्नाथ दास गोस्वामी बट गणेश पंडित जानते हैं बड़ देउल बट गणेश अच्छा बट गणेश निकट में बसी संस्कृत भागवत को नवाक्षरी वृत्त रचना करते कौन जानले जो श्रीमद भागवत रही ओडिया नवाक्षरी वृत्त रचना कर नवाक्षरी वृत्त रचित जो आम आउ थे बुझा जोटा कि आमको इजिली मन रही देखा आम बर्तमान पढ़े पंचसखा जुग संपर्क में जहाँकि ओडिया साहित्यर अंतर्भुक्त रही बर्तमान आम पढ़े विषय जे कि ओडिया भागवतर रचयिता तेणु से ओडिया भाषा घरे घरे आदृत हो पारा ओडिया भाषार प्रत्येक
ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଏ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତି। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ 19 ଅକ୍ଟୋବର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଧାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କପିଳେଶ୍ୱର ପୁରୀରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଦାସ, ଯିଏକି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ମାନେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ କେବେ ନା 1550ରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା ଯିଏ ଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଯଦି ଆମେ ସେ କିଏ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଘରେ ଘରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଅତି ବଡ଼ି ମାନେ ମହାନ କବି, ମହାନ ଅତି ବଡ଼ି ମାନେ ବହୁତ ମହାନ ଉପାଧି ତାଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି, ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରି, କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତଟିକୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଟିକୁ ବ୍ୟାସଦେବ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଜାଣିବା ଦରକାର ନିହାତି। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ଟିକେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କାରଣ ତାର ଭାଷାଟି ସଂସ୍କୃତ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଜ ମାତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ, ମାନେ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାତା କହିଲେ କି ଯଦି ରଚନା ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ ସେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବଡ଼ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ କଲେ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁବାଦ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଛାୟାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ନାଇଁକି ପୁରା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ନାଇଁ, କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ କରାଯାଇଛି, କିଛି ଦୀର୍ଘୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଟାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ତ କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପରେ ବିଦାୟ।